स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज मैं आपको साउंड ऑफ ओ एंड यू करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग सुंदर सुंदर हेडिंग डालना है। SOUND साउंड ऑफ O एंड यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले साउंड ऑफ ओ नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। MOB mob, ROB rob, LOG log, okay, BOX box, FOX fox, ROD rod, HOT hot, POT pod, DOG dog, DOT dot। ठीक है, देन साउंड ऑफ हम यू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साउंड ऑफ यू में क्या क्या आएगा? BUN bun, SUN sun, HUT hut, MUG mug, CUP cup, BUD bud, HUG hug, PUP pup, FUN fun, NUT nut। ये हमने क्या लिखा? साउंड ऑफ यू। क्या लिखा हमने? साउंड ऑफ यू। तो आज फिर से हम इसे एक बार रिवाइज करते हैं, बोल बोल के हम इसको पढ़ते हैं। MOB mob, ROB rob, LOG log, BOX box, FOX fox, ROD rod, HOT hot, POT pot, DOG dog, DOT dot, BUN bun, SUN sun, HUT hut, MUG mug, CUP cup, BUD bud, HUG hug, PUP pup, FUN fun, NUT nut। इसको सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसको लर्न करना है और फिर हम इसका नेम देम करेंगे। ठीक है, ओके।